ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर जमात इस्लामी हिंद बसो कल्याण और जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम ईद ही के दिन जामा मस्जिद में एक अजीम शान ईद मिलन तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस पुरवक़ार तकरीब में मारूफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र MLA श्री शरणु सलगर, XMLC विजय सिंह, गौतम राव, धनराज ताड़मपल्ली, शशिकांत दुर्गे, अर्जुन कनक, गुरुनाथ गड्डे, कन्नड़ा सहाफ़ी, मजहबी शख्सियात में फ़ादर जॉर्ज लोबो और स्वामी जी ने शिरकत की। ये ईद मिलन तकरीब बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी और समाजी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुई। मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खुशी के साथ शिरकत की और ईद के पैगाम को आम करने पर ज़ोर दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए जमात इस्लामी हिंद और जामा मस्जिद कमेटी की इस बेहतरीन काविश को सराहा, जो ईद के असल पैगाम यानी मोहब्बत, अमन और भाईचारे को आम करने में मुआविन साबित हुई। खुशगवार मुलाकातों, पुरतबस्सुम चेहरों और गर्मजोश मुसाफ़िहों के साथ ये तकरीब अपने अख्तिताम को पहुँची, जो इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि ईद मोहब्बत, मेहरबानी और इत्तेहाद का नाम है। इसके 24 न्यूज़ के लिए मज़ीद ताज़ा ख़बरों के साथ जुड़े रहिए। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವರು ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಇವನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದೆ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ, ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಎನ್ನುವ ಭೇದವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಯುಗಾದಿ ಆಯಿತು, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವ್ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। वालेकुम सलाम। जो इस जामा मस्जिद के अंदर जो पवित्र का जो रमजान जो दिवस के दिन सभी भाईचारों को जो बुला के हम लोगों को जो शुरकंबा खिलाए, जो प्यार मोहब्बत बढ़ते गया, ऐसे ही ईद मिलाद के अंदर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। हम लोग ऐसे आपके साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे से जो कुछ भी मदद यहाँ से चाहिए, जो सेवा है, हमारा जो काम है, हम जामा मस्जिद के लिए, सभी मस्जिद जो लोगों के लिए हम काम करने के लिए तैयार है। उसलिए मैं बसवा कल्याण में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए दो बात कर रहा हूँ। मस्जिद में आपको आके कैसा लगा? और सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इससे मोहब्बत प्यार जो बढ़ते रहे, ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, आपसे जुड़ के काम करेंगे, ये बात करता हूँ। थैंक यू।